Yo, what's going on YouTube? Selamat datang ke episod ketiga of Premier League Review. Korang dah subscribe ke channel Jugador TV ke belum? Thank you, aku nak ucapkan terima kasih kepada siapa yang dah subscribe channel ni. Kami dah almost reach 200 subscriber. Terima kasih. Dan kepada the new viewer yang belum subscribe lagi, korang boleh tekan butang subscribe kat bawah ni. Don't worry, it's free. Dan untuk episod kali ni, kami akan review macam mana future champion Liverpool dominate EPL season ni. Let's go! Okay guys, aku Mizanan dan dalam studio hari ni kita ada Kapiu dengan Zaid. Hari ni kami nak discuss pasal Liverpool. Dan bila nak cakap pasal Liverpool ni, dalam season ni aku rasa is season of dominance from Liverpool lah. Bila kita nak tengok, proof dia senang je. Is literally hang boleh tengok fanbase lain, fanbase daripada kelab lain yang still live in denial, yang tak boleh terima Liverpool punya success season ni lah. Bagi aku, this is a tough pill to swallow, especially untuk Manchester United fan. Sebab kalau tengok Liverpool sangat-sangat konsisten di season. Aku sebagai fan Arsenal pun kalau boleh nak tengok Arsenal in the same position lah. Bila statistically tengok pasal apa Liverpool ada dekat tempat yang dia ada sekarang dalam Liga is because dia punya the best start in history, which is 23 wins and 1 draw. Kan? And then macam kita tahu, Anfield pun is a sacred place. Dia dah menang 21 wins consecutively dekat Anfield. So itu apa yang rekod yang dia dah break. So bila tengok balik tim Liverpool yang sangat konsisten season ni still ada rekod to break, which is dekat Premier League points record City dengan 100, and still ada few games left. And aku rasa Liverpool boleh buat. And kalau dia menang, dia boleh pecah another record which is the best in Europe from Juventus lah. So Kapiu, hang rasa apa yang membuatkan Liverpool boleh sedominan ni season ni? Aku rasa dominan Liverpool ni bukan sebab player form saja. Player form kita boleh ambil ke, tapi yang paling ketara adalah Klopp punya tactics, macam mana dia implement attacking tactics dia. Macam tak, Liverpool ni memang 4-3-3 kan, which is 4-3-3. Masa attacking, fullback dia akan atas and jadi wide player. Firmino dia akan turun bawah. Lepas Firmino turun bawah tu, 3 midfield tu salah seorang tu dia akan atas, which is either Hendo, Oxlade or Naby Keita masa tu. Bila Liverpool buat macam ni, depa overload defensive opponent half tu dengan attacking player. Sebab tu Liverpool punya shots per game pun tinggi, Mane punya shot per game pun ni, Salah punya shot per game pun tinggi. Jadi tapi bila Liverpool buat macam tu, sepatutnya defensif mereka pun akan vulnerable lah, sebab wide player mereka naik atas. Tapi bijak lah Klopp ni, dia ambil centre back yang laju macam Van Dijk dengan Gomez Lepas tu dia ada center defensive midfield ni yang juga support, willing to supportnya fullbacknya kekosongan tu. Jadi aku rasa macam more to how Klopp implement dia punya tactics lah dalam ni, tu yang menyebabkan Liverpool dominant season ni. And aku nak tambah apa yang Kapiu cakap tadi. Liverpool ni ada certain fan base of other clubs lah. Dia cakap, kata dia pelik sebenarnya macam mana Liverpool ni boleh dapat banyak gol, tapi depa punya midfielder semua biasa-biasa je. Contohnya macam Henderson, Wijnaldum, semua yang rata-rata skor dalam 5 ataupun 6 gol je per season. Kan? Satu sebab dia tu sebab Klopp ni implement sistem di mana dia gunakan fullback Liverpool tu sebagai creative outlet instead of attacking midfielder, contohnya macam De Bruyne ke ataupun Bruno Fernandes. So bila cakap pasal fullback kat Liverpool ni, aku nak point out yang benda paling ketara, which is the creative force dalam Liverpool punya team lah. Trent Alexander-Arnold dengan Andrew Robertson. So mainly aku nak fokus dekat Trent, sebab kita tengok number daripada Trent ni memang ridiculous lah. Dia ada 10 plus assist dan dia pun dubbed sebagai assist king oleh fan Liverpool lah. Benda ni is a fact lah, sebab tak ada lagi defender dalam history of Liverpool. And bukan saja history of Liverpool lah, history of Premier League lah, tak ada lagi defender yang boleh assist 10 plus goals in consecutive season. So Trent buat benda tu. And as a football fan lah, aku tak bisa nampak lagi right back yang seprominent ni lah. Tapi
right now in the football scene aku happy lah sebab ada 2 creative fullback in the world right now. Trent is comparable to Ashraf Hakimi lah, which is a Real Madrid defender yang on loan dekat Dortmund. Aku rasa bagi Liverpool fan lah, mereka tak terkejut lah dengan creative ability Trent ni sebab since daripada youth club, aku rasa dia rise as a midfielder bukannya right back. So skill set yang dia ada tu, macam boleh tengok dia punya range of passing, cara dia switch play, cara dia whip the cross is macam midfielder lah. Sebab dia main right back ni pun sebab dia deputise as last minute nak ganti Klein 2 seasons ago. Kalau kita pun nampak kelebihan Robertson dan kelebihan Trent ni, obviously lah kelab-kelab lain pun mesti nampak kan. Macam kelab lain pun tahu yang senjata creativity Liverpool ni is a full back. Tapi kenapa kelab-kelab lain still tak boleh nak counter Liverpool? Okay, apa yang aku nampak lah for the past 2 seasons ni, opponent dia akan start dengan, bila lawan Liverpool ni dia akan start dengan low block. To stop Liverpool, you have to stop the full back kan. Tapi tak ramai yang boleh cope lagi dengan Liverpool kan. Sebab itulah Liverpool sekarang first place. Disebabkan aku rasa satu benda, iaitu Liverpool ni dia ada variety of attacking play. Okay, aku ambil contoh yang pertama ialah Liverpool ni suka gunakan long diagonal ball kan, daripada centre back Van Dijk dengan Gomez to wide area player, and then ataupun gunakan Alisson sebagai distributions to wide player kan. Sebab kita boleh tengok lah, kalau kata Van Dijk ni untuk season ni saja dia berjaya buat 155 long ball passes kan. Kalau untuk Alisson pula, distribution dia success around 80 ke 85%. Dan contoh kedua pula Liverpool style of play ialah dia menggunakan fast switching play daripada fullback dia Trent ke Robertson. Dan daripada situlah kadang-kadang opponent ni dia tak boleh adapt dan dia cut out dengan space yang mereka tinggalkan dekat belakang. Dan daripada situ dia pun boleh capitalize lah. Dia pun boleh capitalize and boleh score goal daripada situ. Kalau cakap pasal Liverpool punya attacking play lah, aku rasa tak complete kalau tak cakap pasal the 3 centre forward yang at the end of the attacking play. Bagi aku 3 centre forward yang Liverpool ada sekarang, Mane, Salah, Firmino is the best 3 forward in the world lah. So bagi aku naturally Salah dengan Mane ni is a inside forward. Dia bukannya striker, tapi dia ada clinical finishing ability lah. So apa yang geniusnya Klopp ni, apa yang dia buat is dia set up Firmino sebagai false 9 untuk unlock the finishing ability dengan ability to find space of Salah dengan Mane ni. Macam Firmino ni dia memang ada skill set sebagai playmaker. Sebab sebelum ni macam kita tahu kat Hoffenheim dia main sebagai number 10. Firmino ni apa yang aku nampak, dia ada playmaking ability, betul ability to give ability to flick difficult passes, ability to tarik orang, create space. Tapi ada small group dalam Liverpool punya fanbase ni yang demand Firmino untuk either been drop ataupun turun kepada number 10 lah. Sebab traditionally apa yang Liverpool fan pernah hadap lah selama ni is a prolific striker in the form of number 9 macam pure number 9 macam Torres, macam Suarez. So Benteke. aku probably Benteke, Balotelli, Andy Carroll. So mungkin sebab ni, mungkin sebab ada pure number 9 sentiment yang Liverpool link dengan Werner. So Kapiu, cuba let us know apa yang jadi dengan Werner punya situation. Werner aku rasa macam kalau hang tengok bulan lepas pun dia openly flirting lah dengan Liverpool ni. Dia confess yang dia memang nak pilih Liverpool. Aku tak tahu sebab dia punya boyhood club ke, sebab connection dia dengan Klopp ke, dua-dua Germany ke kan. Tapi lepas COVID-19 ni, lepas pandemik ni, aku nampak dia macam berubah fikiran lah. Bukan sebab apa, sebab dia tengok macam 3 front 3 Liverpool ni tak pergi mana. Sebab kelab lain tak boleh beli, Real Madrid tak boleh beli. Sebelum ni Mane, Salah semua link dengan Real Madrid, tapi dia pun tak boleh beli mereka sebab COVID ni lah. So kalau dia masuk Liverpool juga, macam mana dia nak main kan? First 11 tak boleh break. So itu dengan next year ni pula Euro kan, dia macam kacau lah dia punya tempat kat Euro. Dia main sekarang, sekarang ada Kai Havertz tengah nak main prolific pula, tengah scoring banyak pula. So kalau Kai Havertz perform and dia pilih Liverpool tak main, memanglah Kai Havertz ambil tempat dia kan. So baik dia pergi Chelsea, bagus lah keputusan dia nak pergi Chelsea tu.
so that dia boleh lawan dengan Giroud seorang ya, which is ramai orang nak kutuk, walaupun aku bagi pendapat aku Giroud ni bagus kan, tapi Werner ni boleh beat Giroud easily lah. So and bila dia join Chelsea ni, next year pun Lowe akan pick dia untuk jadi main man untuk Germany punya squad. So bila tengok rumours yang Liverpool link dengan Werner ni, aku rasa mungkin the initial intention is to ease the burden ataupun over reliant dekat Liverpool punya front three lah. Nak ease the burden dekat Salah, kat Mane dengan Firmino. And this lead to aku punya next point, which is kekurangan Liverpool di season ni, which is squad depth. Tapi regardless of the squad depth, Liverpool still managed to have a successful season lah. And then 2 point yang aku nak point out pasal apa Liverpool still successful even though tak banyak player season ni. Firstly, maybe because dia ada Champions League lah. Macam kita tahu Champions League is a true story. Macam previously pun City ada Champions League kan. Macam previously bila menang Liga, kita tengok Company score against Leicester. And then Champions League untuk Liverpool season ni bagi aku probably bila front three tu tak injured at the same time, dengan tak injured lama, mungkin tak ada injured macam ACL ke ankle ligament. Contoh bila Salah injured, kita tengok Mane like really step up. And then bila Mane injured, mungkin Salah dengan Firmino step up. And then the second point is, which is the main point, aku rasa macam kita tahu Liverpool akan enter banyak competition di season sebab dia menang Champions League last season. So Klopp buat prioritization. Aku rasa dia prioritize more on the Club World Cup, firstly because it's a short competition, and then Liverpool pun ada history kalah previously dengan Sao Paulo. And then satu lagi trofi yang club yang nak sangat, dengan fan pun nak sangat, yang tunggu selama 30 years, is a Premier League lah. So Klopp prioritize Premier League, and this turn to be fruitful lah. Lepas Liverpool sekarang ni dah nearly nak win Premier League pun. Tapi aku rasa issue of squad depth still need to be addressed. So hang rasa apa yang Liverpool patut buat lah untuk next season to address this? Okay, untuk next season lah, macam Kapiu cakap tadi lah, front three probably akan stay kan. Tapi ada few player, squad player yang katanya akan tinggalkan Liverpool kan. Contohnya Shaqiri, Lovren, Lallana yang habis kontrak kan lepas ni, yang kemungkinan ada kata nak masuk Leicester. Bagi aku nak Liverpool use previous transfer dealing method, which is buy from relegated club kan. Macam contoh sebelum ni Liverpool beli Wijnaldum daripada Newcastle, and of course Andy Robertson from Hull City. And there are few interesting player lah yang aku nampak yang almost relegated ni. Contohnya club macam Norwich, Norwich ada Buendia, ada Todd Cantwell, and the pair fullback Max Aaron dengan Jamal Lewis. And kalau kata kita sebut Bournemouth, mungkin ada Lewis Cook and Nathan Ake yang boleh main centre back and full back, which is a plus point lah for Liverpool player. Dan aku okay kalau kata Liverpool tak beli big name player kan, no big signing for another year. Pedih lah sikit kan, tak dapat Werner kan, but okay, we can cope lah dengan another. We can move on lah. Such good insight on transfer lah. And then last point lah sebelum kita conclude conversation kita, Kapiu, talk us through on what fans should expect next season, considering Liverpool dah successful this past 3 season. Betul lah, bagi aku setuju lah kalau hang kata past 3 season dia pun successful sebab dia pun masuk final dengan Real Madrid, walaupun dia pun kalah kan. Lepas tu next season dia pun menang dengan Spurs, lepas tu in the end dia pun boleh masuk World Cup and dia pun finally menang, and lepas tu inevitably dia pun akan menang EPL lah kan. Kalau aku Liverpool fan lah kan, aku rasa next season kalau tak menang apa-apa pun tak apa kan, asalkan fight lah untuk semua cup tu. Tapi aku tahu ada certain Liverpool fan dia akan nak macam invisible kan, Arsenal power kan. Lepas tu maybe quadruple nak lawan yang MU duk bangga sangat, triple kan, treble kan. Jadi tapi kalau aku Liverpool fan, tak kisah kalau next season tak menang apa-apa. Okay, untuk aku pula sama juga macam Kapiu kan, as a realistic Liverpool fan, aku tak expect Liverpool boleh sustain energy untuk satu season lagi, fighting for 19 plus point. So aku expect Liverpool still top 3 season depan, but targeting domestic cup, contohnya Carling Cup ataupun FA Cup lah yang tak dapat season ni. That's all. So bagi aku ni, aku rasa
situation squad Liverpool ni in relation to COVID kan. Macam kita previously Real Madrid ada rumours nak Salah, nak Mane, and then bila COVID ni kelab-kelab ni tak mampu nak banyak transfer fee untuk Salah dengan Mane. So aku rasa big players kat Liverpool ni, even though dah menang league, dah menang Champions League, dia orang akan stay ya. And then ni akan membuatkan Liverpool still a good squad, yang dia akan still dominant lah next season. Dan aku rasa dia akan still fighting for title lah, and ada big cup and competition lah. Okay guys, kat sini saja kami punya conversation pasal Liverpool. Kalau korang suka video ni, cuba check ada 2 video. Kami ada review pasal MU dan pasal Arsenal. And then jangan lupa untuk komen kat bawah siapa yang korang rasa Liverpool akan sign untuk address dia punya squad depth. And at the same time, just click subscribe. It's free, don't worry. Please make sure to tekan notification bell. Thanks for watching. I see you guys in next video, and peace.